حالكم؟ الحمد لله، كيف أنتم؟ الحمد لله بخير. اسمي رسلان. رسلان، ما شاء الله. نعم، أنا من أنا داغستان. طه. أنا ما طه شاء ابن الله ما عبد شاء الله. الوهاب الداغستاني. الله يعطيكم العافية يا أستاذ. آمين، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. حياكم الله. يعني كنا نقصد أن نذهب إلى داغستان قبل عام. وأجلنا أن نذهب في الربيع الماضي، ولكن بسبب مجيء هذا الوباء كورونا نعم. تأخر ذهابنا إلى داغستان إلى إشعار آخر. إن شاء الله بعد أن زال هذا الوباء وهذا المرض سنزور داغستان في أول فرصة ممكنة. ما شاء الله ما شاء الله. إذا يمكن إن شاء الله سأترجم يعني كلامك لمشاهدينا. يعني лахза. Уважаемые друзья, наш устаз, наш брат родом из Дагестана, который проживает в Иране, рассказывает, что планировал посетить Дагестан прошлой весной, но по причине коронавирусной инфекции, пандемии он вынужден был отложить эту поездку. Даст Аллах, иншаллах, в скором будущем мы увидим нашего брата из Ирана, нашего земляка, соотечественника на нашей родной земле. أنا في إيران مدرس علوم الدينية ومدير مدرسة وإمام جمعة في منطقة في تركمان سهرة. أدرس العلوم الدينية. ليس إني وظيفة حكومية خاصة، ولكن أنا أدرس في المعهد العلمية الذي أسسه أبي رحمه الله. ما شاء الله ما شاء الله. عندنا طلاب قرابة 100 طالب. وتخرج من مدرستنا مئات الأشخاص العلماء. ما شاء الله. Уважаемые друзья, наш брат рассказывает, что он является преподавателем, и в том числе имамом пятничных служб, и одновременно где-то около сотни студентов у него сейчас обучаются, а до этого вышли в качестве выпускников сотни известных исламских деятелей и проповедников. Я устаз, вакайфа ахуалю المسلمين السني في إيران، هل يوجد أي مشاكل لدعوة لدراسة يعني للمسلمين السنيين في إيران؟ الحمد لله، في إيران بالنسبة لأهل السنة لا يوجد هنا أي مشكلة. لا يوجد فيها أي مشكلة. عندنا مدارس ومساجد وجوامع، يعني نمارس كل ما يتصل بعقيدتنا وعباداتنا بكل حرية كاملة. ولنا حرية كاملة في مشاغلنا وفي أمور دنيانا. نحن نعيش كمواطن عادي مثل سائر المواطنين. ليس يوجد لنا أي مشكلة. ما شاء الله. نحن نعيش بسلم وسلامة وتعايش سلمي مع المواطنين الأخرى، مع الشيعة ومع مذاهب أخرى. لا يوجد هناك أي مشاكل لنا بالنسبة لنا، الحمد لله. ما شاء الله. Наш брат рассказывает, что в Иране полной свободой пользуются сунниты, вот по крайней мере в этой области точно. Существует мадраса, существуют мечети, все положения религиозной практики они исполняют свободно и проживают в добрососедских и в таких мирных отношениях со всеми религиозными группами. Машаллах, шукран лякум, джазакум Аллах хайран, я устазна. أبي رحمه الله شيخ عبد الوهاب الداغستاني هو مواطن داغستاني، مولده وقريته منطقة ملبكي الأسفل، قريب من إزمير. نعم، قريب من مدينة إزمير. هنا كان يعيش. في ثلاثينيات القرن الماضي هاجروا مع شيخ عبد القادر وشيخ عبد إبراهيم، هاجروا معا إلى إيران. كان قصدهم أن يهاجروا إلى مكة المكرمة، ولكن قدر الله ورباهم وهياهم لنشر الدين والإسلام والدعوة إلى الله تعالى في منطقة تركمان سهرة في إيران.
أما تركمان سهرة فيه مليوني نسمة من أهل السنة والجماعة قرب حدود جمهورية تركمانستان السوفيتية السابقة. Наш брат рассказывает о истории своего отца, шейха Абдуль-Вахаба Дагестани, который был родом из даргинского селения Мулюбки, как я понял. Вот. И он в начале 20 века вместе с двумя другими дагестанцами вышел в путешествие, чтобы добраться до Мекки. То есть они, я так понимаю, имели намерение переселиться в том числе, но задержались вот в такой пустынной области, близ границы Туркменистана, где проживают туркмены. То есть сунниты, мусульмане, проживают туркмены. И вот с тех пор они там задержались и проживают. حينما قدموا إلى إيران استقبلهم شعب التركمان بحفاوة وبسطوا لهم صدورهم وزوجوهم وأعطوهم المكان وتبعوهم. نعم، لم يكن آنذاك مدارس هنا ولا علوم دينية ولا مساجد. هم جاهدوا في سبيل الدعوة إلى الله وجاهدوا جهدا كبيرا صار دعوتهم منتشرة الآن في تركمان سهراء من شرقه إلى غربه في كل المناطق. كل المدارس وكل العلماء هم من تلاميذ عبد الوهاب ومن تلاميذ عبد القادر. الآن كل المدارس وكل أكثر إمام مساجد هم يعني أوجدوا هنا ثورة علمية ودعوية، ويعني انقلب أحوال الناس، يعني صاروا متدينين ومصلين وكثر المساجد والمدارس. يعني حدث هنا انقلاب وثورة دينية الحمد لله. Машаллах. Наш брат Устаз рассказывает, что в то время, когда его отец и его друзья, то есть шейх Абдуль-Вахаб и Абдуль-Кадр, переселились в эту местность, в этой пустынной местности не было ни медресе, ни мечетей. И именно поэтому туркменское население данной области попыталось задержать их у себя. Они открыли, как образно выражается наш устаз, они открыли, туркмены, жившие в этой области, открыли свои сердца этим переселившимся дагестанцам. И дагестанцы, обладая знаниями, развернули очень большую активность в этой области и подготовили огромное количество учеников и студентов из числа местного туркменского населения. И общими усилиями построили огромное количество мадраса, учебных заведений и мечетей. И на восток, и на запад от того места, где они поселились, все эти районы сегодня застроены мечетями и учебными заведениями, где идет и образовательный процесс, и процесс такого религиозного просвещения. شعب التركمان هم يحسون أن عليهم دين بالنسبة للداغستانيين ويحبونه حبا شديدا. أبي رحمه الله شيخ عبد الوهاب وشيخ عبد القادر ارتحلوا من الدنيا ووقفوا عمرهم أعمارهم للدعوة إلى الله تعالى وتبليغ ولنشر العلم والثقافة الإسلامية. هم ماتوا ولكن تلاميذهم وأحباؤهم وأصدقائهم يعني اعتنقوا دعوتهم ولا يزالون يدعون وهم نشطون في هذه الدعوة المباركة الحمد لله. Машаллах, альхамдулилля. Уже какое-то время, как вот эти два шейха, Абдуль-Вахаб и Абдуль-Кадр, ушли из этой жизни, но их ученики как бы возложили на себя эту миссию, они ее продолжают по религиозному просвещению. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. جزاكم الله خيرا.